Ćao drugari! Novi dan, novi video, nova tema. Danas pričam o 4 rase mačaka. Neke sam odabrala prema vašem izboru, a neke sam sama lično jer mislim da su vredne pažnje. Poprilično se razlikuju u izgledu, ali ono što im je zajedničko jeste njihov karakter. Pre svega veoma su inteligentne, uvek razigrane i ono što je najvažnije da uvek traže punu pažnju svog vlasnika. Da ne dužim, radi se o turskoj angori, ruska plava mačka, egipatski mau i bombaj mačka. I ne zaboravite, like, share, subscribe. Dobrodošli na moj kanal! Turska angora, kao prva rasa o kojoj ću malo nešto više reći. Poreklo je iz Ankare ili ti nekadašnje Angore. Prve neke pisane referencije o ovoj rasi bilo još u 16. veku u Francuskoj. Turska na mačke gleda kao na nacionalno blago i zato u zoološkom vrtu u Ankari započeli su uzgoj turskih angora, ali pretežno belih, sa plavim očima, žutim očima i sa različitim bojama očiju. Međutim, nisu bili ni voljni da svoj uzgoj podele sa drugim odgajivačima u svetu. Sve do 50. godina 20. veka, kada su ovu rasu primetili američki vojnici i 10 godina kasnije zoološki vrt daje jedan uzgojni par pretežno mužjaka sa belim krznom i sa različitim bojama očiju i ženku takođe koja ima belo krzno sa žutim očima. Te mačke daju jednom pukovniku i gospođi Grant. I te mačke se smatraju temeljima novog uzgoja turskih angora u Americi. Što se tiče samog izgleda turske angore, i ona ima neke svoje osnovne karakteristike po koje se razlikuju u odnosu na druge mačke. Pre svega dlaka koja je poluduga, svilenkasta i ta dlaka je talasasta na stomaku. Kod ove rase je jako važan balans, skladnost tela, tog dugog tela, nogu i same glave, nego što je važna njena težina. Radi se o srednjoj veličini mačke između 3 i 5 kilograma. Čvrsto, dugo telo, mišićavo. Duge noge, zadnje noge su nešto duže od prednjih, šape su ovalne i u proporciji sa nogama. Rep je takođe dugačak. Vrat je vitak, graciozan i srednje dužine. Glava je mala ka srednje velikoj, je na ravan vrh glave, blagi ugao u profilu, ravan nos, oči su velike, oblika oraha i blago kose na gore. Njene uši su velike, u bazi široke, visoko postavljene sa malim razmakom između i dosta odlakane. Moram napomenuti da su mužjaci nešto veći od ženki i da kod njih je prisutnija nešto šira glava kao i uši. Za punu zrelost kod ovih mačaka potrebno je čak i do 2 do 3 godine. Temperament, negde sam na početku i pomenula. Veoma aktivna mačka, mačka koju upoređuju sa balerinama. Ovu mačku zaista treba znati izmoriti. Jako je važno kod ove rase jeste da, iako se lepo slaže sa drugim kućnim ljubimcima, dokle god je turska angora dominantna i dobija svu pažnju, nećete imati nikakvih problema. Ona definitivno nije za vlasnike koji su jedan duži vremenski period odsutni od svoje kuće, zato što turska angora itekako zna da bude depresivna. Tako da ako vas zanima ova rasa i želite da nabavite, moj topli savjet, u startu uzmite 2 mačke i nećete imati nikakvih problema. Što se tiče njenog zdravlja, generalno zdrava rasa, problemi kod njih mogu da se jave kao što je hipertrofična kardiomiopatija. Nega, s obzirom da se radi o poludugom krznu, da je to krzno nešto duže u zimskom periodu, traži nešto više iščetkavanja, ali opet gledano širu sliku, ona ipak više traži pažnje nego što je potrebna sama nega. Sada rasa za koju ste me najčešće pitali. To je veoma stara rasa. Popularnost joj ne manjka još od 1800. godine kada se mogla naći na engleskim i skandinavskim brodovima koji su putovali iz luke Arhangelsk. Da, radi se o ruskoj plavoj mački. Smatra se da ona poreklom sa severa Rusije, što negde opravdava i njeno prvo ime, a zvala se Arhangelska mačka. Nažalost, i ovu rasu nisu zaobišli ratovi i odgajivači da bi je sačuvali, pretežno engleski odgajivači su je ukrštali sa britanskom plavom mačkom da bi zadržali tu plavu boju krzna. Neki odgajivači su je pak ukrštali sa sijamskom plavom mačkom da bi zadržali tu gracioznost, duge noge, velike oči i velike uši. Recimo, skandinavski odgajivači su je ukrštali sa sijamskom mačkom i sa plavom finskom mačkom. Međutim, njihove ruske plave mačke imale su tamnije krzno i njihovo krzno nije bilo gusto, ali zato njihove mačke su imale smaragdno-zelene oči. Severnoamerički odgajivači su uzimali linije i od engleskih odgajivača i od skandinavaca i kombinacijom tih linija želeli su da naprave danas nama modernu, poznatu rusku plavu mačku.
I ova rasa ima svoje glavne karakteristike i nešto što prvo uočavam kad je u pitanju ova rasa, to su definitivno smaragdno-zelene oči i ta boja očiju ima samo ruska plava mačka. Druga osnovna je takođe karakteristika jeste što imaju fantastično plavo krzno, ali to plavo krzno ne možete da vidite ni kod jedne druge rase, pa čak ni kod britanskih mačaka. Zato što na vrhu dlake ruska plava mačka ima takozvani tipping, odnosno taj deo dlake je bez pigmenta, bezbojan, ali na dnevnom svetlu odaje se utisak da je silver boja, što daje dodatnu lepotu krzna, a takođe i čini ga svetlijim. Jako gusto krzno imaju, podlaka je gusta, čak recimo vrat koji treba da bude srednje dugačak može da se učini da je kraći baš zbog gustine krzna. Telo je blago izduženo mišićavo, duge i vitke noge, zatim šape su uske i ovalne, dugačak rep, njena glava je vrlo interesantna, sastoji se od 7 čak ravni. Jako je važno da ruska plava mačka nema zaobljenih linija, pa onda vidimo jedno ravno teme, ravno čelo, ravan profil, ravna linija nosa sa bradom, visoko postavljene jagodice, velike, ovalne i smaragdno-zelene oči, to je jako važno, ali moram da napomenem da se mačići rađaju sa plavim očima i kako rasu, tako će intenzitet zelene boje biti sve jači. Takođe, postoji onaj moment kod ove rase jeste kada mačka stari, mislim na 7+ godina, taj intenzitet zelene boje će se smanjivati. Uši su velike, blago zašiljene, široko razmaknute i blago nagnute ka napred. Kada posmatramo rusku plavu mačku spreda, treba da vidimo jasno pune jastučiće za brkove i jaku bradu. Interesantno da boja kože nosa treba da bude boja sivog uglja, a jastučići na šapama treba da budu ružičaste boje. Za punu zrelost kod ove rase potrebno je čak i do 3 godine. Takođe, za, ajde kažem, pravi intenzitet boje očiju, boga mi potrebno je čak i do 2 godine starosti. Temperament. Ja imam drugaricu koja uzgaja ruske plave mačke i onda ja njoj zovem i kažem, jao bože što su moji mačići aktivni, čovječe ne mogu da ih stignem, a onda se ona meni nasmeje i kaže, dođi kod mene da vidiš šta su aktivni mačići i apsolutno je u pravu. Bila sam kod nje kad imala mačiće starosti, ja mislim 2,5 meseca, nisu bili stariji od toga. I oni bili su neverovatni. Prvo kad su me videli, ja sam potpuno strana za njih. Ruska plava mačka vas dobro odmeri. Uvijek imaju to otvoreno, dobro otvorene oči, budne, kako mi to volimo da kažemo. I samo vas skeniraju, posmatraju i ja mislim da kao da razmišljaju da si ti dovoljno dobar da se igraš sa mnom. Bukvalno tako. Znači, ti mačići su se penjali na jednu ogromnu grebalicu koja ona ima u stanu. Ja za sve onako, joj, samo da ne padnu, samo da se ne polam. Međutim, oni su stvarno toliko okretni, neverovatno aktivni i jako mi se dopada što nisu velike pričalice, a opet sa svojim vlasnikom i tekako znaju da razmene koju reč. Znaju one da pokažu šta im se sviđa, šta im se ne sviđa. Mačići su ludi stvarno. Ja ih volim da ih zovem mali gremlini, od njih samo velike uši, naravno kako mačka raste, tako da sve to dođe na svoje, ali preslatki su. Interesantno kod ruske plave mačke jeste što je to mačka koja je veoma inteligentna. Nemojte se začutiti ako vidite da ruska plava mačka stoji pored neke fioke gde stoje njihove poslastice koje vole. One tekako znaju dosta vremena da provedu dok ne ukapiraju kako se to otvara kako bi uzeli svoj slatkiš. Mnogo lepa rasa. Važi da je porodična mačka, važi da se dobro slaže sa drugim kućnim ljubimcima, ali ono što bih ja naglasila jeste da je kada vas ruska plava mačka prihvati, onda je to definitivno zauvek. Kad je pitanje njeno zdravlje, generalno zdrava rasa, neki sporadični problemi koji se mogu javiti kod ove rase, to je problemi sa kataraktom. Žive 15+ godina, ali se nemojte iznenaditi ako čujete da neka ruska plava mačka doživela 20+ godina. Nega. Radi se o kratkom krznu, mislim, redovno iščetkavanje, pogotovo u periodima kad se menja ta dlaka, ali generalno to je rasa koja se ne linja puno, a sa druge strane važi i za hipoalergijsku mačku, tako da obradujem sve one koji su možda alergični. Zanimljivosti kada su u pitanju ruske plave mačke postoje. Smatra se da je omiljeni kućni ljubimac engleske kraljice Viktorije bila upravo ruska plava mačka i mislilo se da je ona rusku plavu mačku dobila od ruskog cara. Na prvoj izložbi mačaka u Londonu, u Crystal Palati 1875. godine, bila je prisutna i ova rasa. Nažalost, misli se da je ova rasa ubijana za vreme revolucija i ratova zajedno sa svojim vlasnicima aristokratima, zato što je ona sama po sebi drugačija od drugih mačaka i dan danas se ponaša aristokratski, mislim da je definitivno to ne manjka. Ono što je jako interesantno za ovu rasu, što moram negde da napomenem, jeste da
Uprkos tome što je ruska plava mačka najpopularnija, postoji i ruska crna i ruska bela mačka. Pretežno ove varijacije su se razvile u Australiji i Engleskoj. I nemojte se čuditi ako vidite negde kod nekog odgivača da se u leglu ruskih plavih mačaka rodilo mače Color Point. To nije slučajno, ako ste pratili s početka priče moju priču, to je da su ukrštane sa sijamskim mačkama i da taj Color Point gen zna da se provlači generacijama i da se ispolji kod nekog mačeta tek u 5. 6. generaciji. Takvo Color Point mače koje je rođeno u leglu ruskih plavih mačaka ne može da se koristi za dalji uzgoj, ne može da ide na izložbe, čak se i u rodovnicima drugačije obeležavaju. Sada rasa koju sam imala nažalost samo jednom priliku da je vidim i to na međunarodnoj izložbi mačaka u Beogradu pre jedno 6 godina. Radi se o egipatskom Mau. To je jedna od najstarijih rasa mačaka, nastavila je ukrštanjem divlje afričke mačke i smatra se pretkom svih domaćih mačaka. Postoje i dokazi da su te mačke mumificirane u Egiptu nakon njihove smrti. Na brojnim drevnim egipatskim crtežima mogu da se vide mačke sa šarama, odnosno tim tačkama na telu. Te mačke se smatraju prvim precima današnje egipatske Mau mačke. Za popularnost ove rase spominje se ruska princeza Natali Trubetskaja, koja je 50. godina emigrirala iz Italije u Njujork i sa sobom je povela 3 egipatske Mau mačke. Ova mačka je zvanično priznata za rasu 1968. godine. Kad je u pitanju izgled egipatskog Maua, ono što je dominantno jeste upravo te njene šare, spoti šare, odnosno tačke na telu. Iako te tačke recimo ima i bengalska mačka, kada vidite uživo egipatsku Mau mačku, znaćete da to nije ni približno izgleda kao što je recimo bengalska mačka. Priznate su samo nekoliko varijacija boja i to u smuk, odnosno u dimnastoj, silver i bronzanoj boji. I u zavisnosti od boje zavisit će i tekstura krzna. Recimo, ukoliko je dimnasta boja u pitanju, krzno će biti svilenkastije, a ako je u pitanju silver i bronzano krzno, onda će ta dlaka biti nešto elastičnija i punija. Još jedna glavna od karakteristika koju ima egipatska Mau mačka jeste ta crna traka koja se proteže duž glave preko tela do vrha repa. Prepoznatljivo na njenom licu možete videti, tačnije na čelu, slovo M. Glava je blago zaobljena, klinastog oblika i srednje dužine. Njihovi obrazi za jastučiće nisu razvijeni, nisu puni, recimo kao što je to slučaj kod ruske plave mačke. Profil ima blagi uspon od mosta nosa do vrha glave. Telo je srednje dugačko, graciozno, dobro razvijenom mišićnom građom. Duge noge, zadnje noge su nešto duže od prednjih, dugačak, odnosno srednje dužina repa, opet proporcionalna sa telom. I ovde moram da naglasim da kod mužjaka koji su nešto evidentno veći od ženki, jako je prisutan mišićav vrat i sama ramena. Oči su vrlo dobro otvorene, bademastog oblika i zelenkaste boje, ali to nisu one zelene kao kod ruske plave mačke, već su nešto svetlije. Moram napomenuti da kod mačića ta zelena boja je jedva vidljiva, ali kako mače raste, tako i ta boja zelena je dominira. Uši su srednje krupne, blago zašiljene i prate tu liniju glave. Karakter. I za ovu mačku važi da je veoma temperamentna. Ono što moram negde da naglasim jeste da znaju zaštitnički da se ophode prema deci. Vodite računa kod toga. Jako je važno da ova mačka bude u ranom periodu dobro socijalizovana. U suprotnom, egipatski Mau itekako zna da bude povučena mačka i uplašena mačka. Vole da se igraju, vole da imaju stalno aktivnosti, moraju da održavaju tu svoju kondiciju. Idealni su recimo oni točkovi za mačke, to važi i za ruske plave. Potrebne su velike grebalice, ne znam, police na zidovima. U suprotnom, nemojte se čuditi ako svega toga nema da vidite egipatskog Maua na frižideru ili na nekom ormaru ili čak na vratima kako se šeta. Jako lepa rasa. Problemi zdravstveni koje ova rasa može da ima, to je osetljivost na anesteziju. I vlasnici ovih mačaka moraju da upute veterinara ukoliko je potrebno mačku sedirati. Takođe mogu da imaju problema sa urolitijazom, nedostatkom piruvatkinaze, leukodistrofija, to je neurološki poremećaj koji se može čak javiti i kod mačića starosti čak i do 7 nedelja. Kad je u pitanju sama nega ove mačke,
Radi se o kratkom krznu, jednom nedeljno četkanje i to bi bilo to. I ovu rasu bi Neda izdvojila da je potrebno mnogo više pažnje nego što je to Nega u pitanju. Zanimljivih činjenica ima i kod ove rase, a to je što, zahvaljujući njihovim čvrstim nogama i gde je koža nešto opuštenija, egipatski Mao može da skoči i do 2 metra, međutim ni brzina je ne manjka. Ona se vodi kao najbrža domaća mačka i može da trči brzinom i do 48 km na sat. Zanimljiva činjenica vezuje se i za ime same rase, iako je negde opšte prihvaćeno da je ime dobila po bliskoistočnoj reči mjv, što znači mačka. Odgajivači više vole da kažu da je Mao zapravo najčešća vokalizacija ove rase i da, ogromne su pričalice, naviknite se na to svi oni koji imaju egipatskog Maua. Sledeća rasa je za sve one ljubitelje crnih mačaka. Amerikanka Nikki Horner, koja je bila jako mlada kad je krenula u uzgoj, čitavih 16 godina je imala, želela je da napravi domaću mačku koja liči na indijskog crnog leoparda. To je uradila tako što je ukrštala burmansku mačku i crnu kratkoodlaku američku mačku. Zapravo, ona je htela da zadrži to crno krzno, ali to nije obična crna. To je najdublja crna boja i mačku koja ima bakarne oči. U početku nije imala puno uspeha, ali već 65. godine 20. veka Bombaj mačka je dobila status šampionskog takmičenja i Nikki tu prestaje da se bavi uzgojem. Naravno, drugi odgajivači su primetili ovu rasu i nastavili su dalje da rade sa njom i Tika je nju zvanično priznaje 1979. godine. Zanimljiva činjenica kod ove rase jeste što je ime dobila po indijskom gradu Bombaj. Još jedna, ako primetite, ako budete imali prilike zapravo da vidite Bombaj mačku, kada se ona kreće, ona se blago i njiše. Preslatke su kada tako hodaju. Bombaj mačka takođe ima svoje glavne karakteristike. Pre svega moram da izdvojim to crno krzno koje je satensko, sjajno i koje se pripija uz telo. I ta boja krzna je zaista nešto što ćete primetiti ako budete videli ovu mačku uživo. Moram da napomenem da se radi o zdepastoj mački, manjoj mački, negde do 3, 4, 5 kg eventualno kod mužjaka. Međutim, ono što je interesantno kod ove mačke jeste kada uhvatite Bombaj mačku u ruke, treba da vas iznenadi njena težina. Glava je zaobljena bez oštrih uglova. Puno lice sa jasnim razmakom između očiju. Srednja veličina ušiju u bazi su široke, blago nagnute ka napred i blago zaobljene. Oči su gotovo okrugle. Nos je zaobljen, kratak i širok. Telo je srednje veličine i moram još jednom da napomenem iznenađujuće težine. Noge su srednje veličine, proporcionalne sa telom, takođe srednja dužina repa. Karakter. Ove mačke su mačke koje vole naravno puno pažnje, bilo to da li vi gledate televiziju ili čitate knjigu, Bombaj mačka će se uvek kretati negde oko vas. Vole decu, jako su nežni sa njim i uvek su spremni da se igraju. Moram da napomenem da negde pravilo važi i kod ovih mačaka, kao što recimo kod turske Angore, jeste da ova mačka ne voli da je sama i ako planirate da nabavite Bombaj mačku, u startu nabavite 2. Zdravstveni problemi koje ova mačka može da ima, to je hipertrofična kardiomiopatija, nešto veće suzenje očiju, problemi sa disanjem zbog kratkog nosa. Inače, generalno zdrava rasa, 15 godina žive. Drugari, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali i da ste nešto novo saznali. I za sam negde kraj pročitala sam skoro jedan citat, a on kaže: žene i mačke će uvek uraditi ono što žele, a muškarci i psi, na to treba samo da se naviknu. Živa istina. Hvala što ste gledali i vidimo se u sledećem vlogu. Ćao!